इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इज्जत चाहे मिलेगी अल्लाह के दरबार से, जिंदगी मिलेगी अल्लाह के दरबार, औलाद मिलेगी अल्लाह के दरबार से। इसलिए तो मेरा अल्लाह एक जगह गिला करता है, मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या मेरे खजाने कम हो गए? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान बनाए? व अंज़ल लकुम मिनस समाइ मा, किसने पानी को बरसाया? फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गल्ले लाया? मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना के दिखा दो, एक दाना बना के दिखा दो। इलाहुम्मा अल्लाह, फिर अल्लाह ज़र्ब लगाता है, हथौड़ा था, सारे शिर्क की जड़ों को काट के रख देता है। इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? कायनात पुकार उठी नहीं, जर्रा जर्रा पुकार उठा नहीं, कतरा कतरा पुकार उठा नहीं, हवा कह के झोंका पुकारा नहीं, दरख्तों के एक एक पत्ते ने पुकारा नहीं, सारी कायनात बहरो पर ने पुकारा नहीं। फिर मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं, बल हम कौमुन यअदिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ भागे जा रहे? इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे सफर में, प्यास लगी, आज का दौर तो था नहीं, कुएं तक पहुंचे, नीचे देखा तो पानी बहुत नीचे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और जूते को उसके साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता पहुंच नहीं सका, तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं? इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर नीचे देखा पानी, हिरन तो वहां जा नहीं सकता, तो उसने यूं ऊपर देखा, ऐ पानी वाले, बेज़बान हूँ, पानी पिला। तो पानी उबलता हुआ ऊपर उठा और मंडेर के आगे बराबर लग गया। हिरन ने पानी पिया, हिरन की तो फैली से इंसान ने पिया, हिरन पीछे मुड़ा, पानी नीचे गया, तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि नहीं, इंसान, मेरे लिए तो पानी ऊपर नहीं आया और ये जानवर के लिए ऊपर आया। गैब से आवाज आई, तो रस्सी का सहारा ढूंढता रहा, उसने मुझे पुकारा, उसने पानी वाले रब को पुकारा। उदउनी अस्तजिब लकुम, उदउनी अस्तजिब लकुम, उदउनी अस्तजिब लकुम। कहीं अल्लाह ने कहा है कि मैं थक पे हूँ, मैंने ना सदिया करो, किसी और को लिया करो। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लह। क्या कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे बंदो, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं, उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाए, जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे, बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पाँव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान, अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइज़ीन, नासिहीन, साइंसदान, एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो? ऐनल मफर फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अल्लाह से, जिसके खजाने खत्म नहीं होते, उससे क्या मांगो? जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उससे क्या मांगोगे? उससे मांगो जो
میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ۔ فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوگی۔ میرا اللہ کہتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہتا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی، باہر نکالی، پانی کا خبر نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے، تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا
سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا, سوئی پہ تھوڑا لگے گا, تھوڑا سا لگے گا, بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا, وہ صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف, ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. رکضاً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کہتے ساڑی سندا نہیں. یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں. میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. بولو زور سے. رب المسلمین تو نہیں کہا ہے, کیا کہا ہے؟ ہاں, اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے, سارے تو مسلم نہیں ہوں گے, اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے. تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں, میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں, میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تجھ سے تقوی نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا, میں تیری سن لوں. بس آ کے رو پاؤ, آ جا تو آ کے رو پاؤ, بس پھر میں تیری سنوں گا. تو مجھے آنسو دے دے, 2 آنسو دے دے. تو کہتا کہ میں تو یہ رونے نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا, ہائے کرنا تو آمدا نا جی. ہائے ہائے تو میں کر سکنا. تو ہائے کر, اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں.